Xin ciao! Ciao guys! Dito pala kami sa Ho Chi Minh City po. Also known as Nguyen Way Walking Street. Dito tayo. Ayan yung statue ni Ho Chi Minh. Si Ho Chi Minh ay dating president ng Democratic Republic of Vietnam. Ganun? Ayun na yung ang tawag yan? Bitexco. Bitexco. Power. Si Ho Chi Minh ay naging presidente dati ng Northern Vietnam. Tapos guys, ito yung Rex Hotel. Yan. So, meron daw casino dyan sa loob. Lakad tayo dun. Post mo muna. Okay. Guys, ayan yung statwa ni Ho Chi Minh. May pa-flower na Vietnam flag. Yun ay nalotos yan. So guys, dito pa rin tayo sa walking street. Pagka kumaliwa ka dito, makikita nyo dyan yung Opera House yan. Ayun yung Opera House sa gitna na yan. Gitna. Tapos pag dito ka naman sa kanan, pag diniretso nyo yan, andyan naman yung Bentan Market. Malapit lang. Siguro mga 5 minutes po. Ayun yung Rex Hotel, oh. Rex Hotel. Diretso. Oy, Fatima, ito yung gusto mo, oh. Shout out kay Fatima na gusto niya to. Bili nga tayo nito. Tatry ko lang. Wait lang. Oh, guys, ayan na. Init, tangi. Hindi siya sticky. Kala ko ba sticky? Wala na eh. Hindi siya eh. So guys, nabili ko to ng 30,000 doon. Ito nga pala yung half on, half off bus. Yan. Tutur kayo niyan dito sa District 1. Buong District 1 hanggang dun sa District 2. Ayan, ito na. Ayan. So guys, diretso tayo doon, pupunta sa Coffee Apartment. Diretso lang. Ito yung Lotus Fountain, guys. Ayun, pag nakita nyo ba yun? Ando na yung Bentan Market yan. Diretso lang kayo. Nakita nyo yung pang 3 stoplight. Ayun na yung Bentan Market. Mahaba tong na to eh, Nguyen Way. Ayun na yung The Opera House. Yan. Malapit lang. Diretso pa rin tayo doon sa Coffee Apartment. Marami dito nagtitinda ng mga kung ano-ano. Mga laruan ng bata. Tapos ito, mga Vietnamese pizza. Ban Chang Chon. Ban Chang Chon. Chatak Chadaw. Guys, ito may saranggola.
Maganda yung saranggola nila oh. Nice one. Yeah. Galing oh. Segway. Malapit na tayo guys sa cafe apartment. Kita nyo yan. Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hẹn hẹn cơ. Lời vừa lòng anh thấy thương, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần em thấy nhớ anh sẽ đi xa em. Accessories. There's a snake. Oh. What snake? Python ah? Yeah. Python. Yeah, Python. Nice. The other one. Nanunuklaw yan. Yeah, no why? Ooh. No, why? No. Oh my god. Oh my god. Nice ah. Okay, come on. It's very scary. This one. Nice. Those KFC. Where you from? Philippines. Yes. Two times. Ay. Okay. Yun ako. Kiss. Hindi. Cute eh, no? Ganda, no? Okay. Malulobot ka na. Nakita niyo yung guys? Tangan ang laki. Nakakatakot eh. Ganda nung ahas. Ganda nung sawa niya. Guys, andito na tayo sa cafe apartment. Ayan. Kita nyo yung ano na yan. So, ayan o. Meron sila event. DJ, may DJ. Makaka-copyright tayo rito guys. Ito yung tower na ano, Bitexco Financial Tower. Maganda ron no, sa may yan, may deck, sa deck. May bayad dyan eh. Nandyan din yung Heineken Museum. Tapos ito yung cafe apartment. Next time magbablog tayo dyan. Magkakape tayo dyan. Pakita namin sa inyo yung view pagka nato ka sa taas. Tiger. Gửi phần quà đó cho vị khách hàng may mắn rất sâu ạ. Và chương trình bật thùng Tiger trúng 5 BMWX3 tại Nguyễn Huệ sẽ có lực quán âm diễn ra vào các khung giờ 18 giờ, 19 giờ
Ano kaya? 20 giờ, 21 giờ và 22 giờ. Mananalo ka ng Tiger. Quà hấp dẫn là 5 thùng Tiger full pack 250ml trên 1 khung giờ phát âm. Oh guys, namumula na yung ano natin, battery. Và vẫn chưa được trúng hoặc là chưa có phiếu thì hãy nhanh chóng đến liên hệ với khu vực dây hàng của chúng tôi để tìm ngay cho mình những đứa may mắn. Guys, yan. Wala dito sa Wenway Walking Street. Next vlog, akit tayo dyan. Oo, dyan. Yan sa may taas. Okay guys, salamat sa panonood. Please like, comment, And subscribe. share, and subscribe to our channel. And see you on the next vlog. Bye! Pakita mo. Ciao guys.